के लाइक कर दो। तबीयत, हाँ जी सुल्तान जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाय राजा बाबू, हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। লাভলি ব্যাপার তো, লাভলি ব্যাপার। ডায়েটিং এর ফল, ভীষণভাবে ডায়েটিং করেছি। এই কুর্তিটা আমার হচ্ছিলই না, আমি কিছুদিন আগেও ট্রাই করেছি, ধরে নাও সপ্তাহখানেক আগে, আজকে একদম ফিট। ওয়াও। গুড ইভিনিং স্যার। শায়ন দোকানে না বাড়িতে? गिरधारी लाल, हेलो सर। वाओ, यस यस। सर बोलिए, गुड इवनिंग। अमिताभ दे तुम्हें 55 किलो ठीक ना? ट्रेनिंग डे बाई डे, यस सर, ट्राई कर रहे हैं। বাড়ি বাড়ি একটু পর যাব, ইনভিটেশন আছে একটা। বাও, ভালো, আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসবে, দিদি কিন্তু খেতে ভালোবাসে। जो भी फिर मेरे चैनल में नहीं आ रहे हो प्लीज सब्सक्राइब करो और एक लाइक कर दो। शायन मैसेज हाइट करो, মানে मतलब ইয়ে করো, টাইম আউট করো, ঠিক আছে? পুরো হাইট করে দিও না। বাই দ্য ওয়ে, প্রিন্ট ইজ নাইস, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক কি না বলো না স্যার। আমি মাপিনি, কিন্তু আজকে হঠাৎ করে আমার মনে হলো, মানে আমি ড্রেসটা পরার পর আমি ফিল করলাম যে আমি অনেকটা রোগা হয়েছি। আমি ওজন তো করিনি, হবে মেবি ওরকমই হবে, একটু বেশি হবে মনে হয়। টাইম আউটই করা, ওকে ঠিক আছে। প্রথমে ওয়ার্নিং দাও, দেন যদি না শোনে তখন টাইম আউট করে দাও। বোথ আর ইউর ফেভারিট, হুইচ ইজ মাই ফেভারিট স্যার? प्रिंट इज ना, अच्छा अच्छा, प्रिंट के बारे में बोल रहे हो। यस, ब्लैक इज माय फेवरेट। जो भी फिर मेरे चैनल में नए आ रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक कर दो। हाँ जी, कलर कलर हम समझ गए हैं हम कि आप ब्लैक के बारे में बोल रहे हो। ब्लैक इज माय ऑल टाइम फेवरेट। শায়ন বিয়ে বাড়ি নাকি অন্য কিছু? और बाकी के बाकी सारे प्रिंट कहाँ गए? अभी तक भी ना मेरा टॉप का प्रॉब्लम चल रहा है, रिज डाउन है बहुत ज़्यादा, लेकिन आशा रखते हैं कि ये ठीक हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि काफ़ी टाइम बच्चे फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड। ओ ओ फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड, तुम्हार की अवस्था? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हाँ जी, बोले मुस्काते मैया लालन को बताया, काले अंधियारी आधी रातों में तू आया, लाडला कन्हैया मोड़ा। ओ आकाश जी गुड इवनिंग। बाबू भाई लाइक 9, थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। लाडला कन्हैया मोड़ा, काले कमली वाला इसीलिए काला। झुका के सर को बोलो हाउ आर यू। अच्छा, हाउ डू यू, हाउ डू यू। আমার অবস্থা নেই। কি নেই, অবস্থা কি নেই? আর টাচিং উইথ ইন ইয়োর ভয়েস, থ্যাংক ইউ স্যার। তোমার কি অবস্থা নেই? তোমার গার্লফ্রেন্ড